अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ अमान के साथ होंगे। एक मॉडल जिसके बारे में अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले उसका कत्ल हो गया, और आपको ये भी पता है कि लाहौर का जो पोश एरिया है यानी कि डिफेंस एरिया, उसकी एक फ़ेज़ है यानी कि फ़ेज़ 5, वहाँ पर ये मॉडल जो हैं ये रिहाइश पजीर थी। कुछ अर्सा पहले ये मॉडलिंग की दुनिया से जब वाबस्ता थी तो हमारे साथ भी इन लोगों ने, यानी ये हमारी कलीग रह चुकी हैं, बहुत सारे हमारे साथ भी मॉडलिंग शोज़ ये करती रही हैं, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के बाद मॉडलिंग जो है वो छोड़ दी थी। उसके अलावा मैं अगर आपको बताती चलूँ तो गड्डी तू मंगाला है जैसा एक मशहूर गाना जो नदीम अब्बास लूनेवाला ने गाया था, उनके गाने में भी इन्होंने मॉडलिंग की थी, लेकिन उसके बाद अपनी कुछ निजी वजूहात से इन्होंने ये जो इंडस्ट्री है इसको छोड़ दिया था। लेकिन कहा यह जाता है कि डिफेंस फ़ेज़ 5 में इनका अपना ज़ाती घर था जहाँ पे ये बिल्कुल अकेली रहती थी। अकेली क्यों रहती थी मैं पहले वाले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ, इस वाले व्लॉग में भी आपको बताऊंगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है वो ये है कि मॉडल नायाब जो हैं इनका कातिल पकड़ा गया है, और ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात है क्योंकि आप लोगों को पता है कि गुज़श्ता हफ्ते 2 ही केसेस बहुत ज़्यादा ज़ोर और तूल पकड़ रहे थे, जिसमें से एक तो उस्मान मिर्ज़ा का केस था और दूसरे नंबर पे मॉडल नायाब का केस था। और अल्हम्दुलिल्लाह कि उधर वो लोग भी यानी कि अरेस्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर जो मॉडल नायाब है इनका भी केस जो है वो सॉल्व होने की तकरीबन बिल्कुल करीब है। अच्छा जी, आज की जो सारी कार्रवाई है वो मैं आपको बताती हूँ, और ये भी बताऊंगी कि किस तरह से वो शख्स पकड़ा गया है, क्योंकि इससे पहले तक मॉडल के जो अपने ही भाई थे उनके ऊपर शक किया जा रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपको नहीं पता तो मॉडल नायाब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो डिफेंस की फ़ेज़ 5 में बिल्कुल अकेली इसलिए रिहाइश पजीर थी क्योंकि उनके जो वालिद थे उन्होंने दूसरी शादी कर रखी थी, और उसमें से उनके बहन भाई भी थे, तो इसलिए वो जो सौतेले बहन भाई थे वो इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन सौतेले बहन भाइयों में से एक भाई ऐसा था जो अभी भी मॉडल नायाब के साथ इन कांटेक्ट रहता था, और उसका ये कहना था कि डेली बेसिस पे वो यहाँ पर आता भी था, अपनी बहन का पता भी लेता था, और ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए भी बहन उन्हीं के साथ जाती थी। दरअसल जिस दिन मॉडल नायाब का कत्ल हुआ उसी दिन इनको रात के वक्त बरहना हालत में जो शख्स था वो मार के छोड़ गया था। इनके भाई ने कहा था कि जब वो अगली सुबह आए थे और उन्होंने आकर जब अपनी बहन को टीवी लॉन्च के अंदर बरहना हालत में इस तरह से पाया तो फौरी तौर पे चादर उसके ऊपर दी और अपनी मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस को बुलाया। लेकिन पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने के लिए जिन लोगों को रखा उसमें इनके इस भाई को भी रखा जिसने अपनी मुद्दियत में ये मुकदमा दर्ज करवाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहा यह जा रहा था, कयास ये किया जा रहा था कि उसी रात को जिस दिन मॉडल का कत्ल हुआ था उसी रात को वो एक पार्टी पर भी गई हुई थी जहां पर उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली का एक मीटअप था, और उस दौरान कहा यह जाता है कि वहां पर कुछ लोगों के साथ, कुछ लड़कों के साथ उनकी तल्ख कलामी भी हो गई थी। और उसके बाद जब मॉडल अपने घर पे आई तो उसने आकर अपने भाई से कहा कि उसको मार्केट जाना है या उसको कोई चीज़ लेनी है। उसका भाई आया और उनके साथ कहा यह जाता है मॉडल नायाब की तरफ से कि उनके भाई ने जो बयान दिया वो यही दिया कि मेरे साथ मेरी बहन गई, उसने कुछ ज़रूरी चीज़ें मार्केट से लेनी थी वो ली, और उसके बाद फिर मेरी बहन ने मुझे ये भी फरमाइश की कि उसको आइसक्रीम खानी है। मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई, उसके बाद मैंने उसको उसके घर पर छोड़ दिया और ख़ुद मैं चला गया। लेकिन भाई ने यह भी कहा कि जब मैंने जाकर वापस अपनी बहन को अपने घर जाके फ़ोन्स करना शुरू किया तो मेरी बहन फ़ोन नहीं उठा रही थी, और मैं काफ़ी परेशान हो गया था क्योंकि इससे पहले कभी मेरी बहन ने ऐसा किया नहीं था। और फिर उसके बाद उनके भाई ने यह भी कहा कि अगले दिन सुबह सुबह जब मैं आया तो मैंने अपनी बहन को इस हालत में जब पाया तो उसी वक्त मैंने पुलिस को इत्तला कर दी। लेकिन पुलिस ने क्या किया, शामिल तफ्तीश किया। सबसे पहले तो उनका मोबाइल फ़ोन जो था मॉडल नायाब का वो अपनी तहवील में लिया, उसके बाद फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, फिर उसके बाद तमाम नमूने फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए, और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जो उसकी रिपोर्ट है वो भी आज आ गई है। और वो कातिल कैसे गिरफ्तार हुआ ये मैं अब आपको बताती हूँ। हुआ दरअसल कुछ यूँ था कि जिन लड़कों के साथ मॉडल नायाब की तल्ख कलामी हुई उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया, फिर इसी तरह से भाई को भी शामिल तफ्तीश किया गया, बहुत सारे जो कॉल रिकॉर्ड्स निकले उनको भी बीच में रख के सामने, तो फाइनली पुलिस जो है वो एक हतमी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि पुलिस के पास एक रिकॉर्ड आ गया था जो टेलीफोनिक कॉल का रिकॉर्ड था। उसके बाद जो सबसे बड़ी इसमें पेशरफ्त हुई वो ये हुई कि मॉडल नायाब जो हैं उनके घर पे कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी फुटेज के तहत उन्होंने यानी वो सीसीटीवी फुटेज दी थी पुलिस को। पुलिस ने जब वो सीसीटीवी फुटेज को खोल कर देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि एक शख्स जो कि टी शर्ट और पजामा पहने हुए सुबह 5:26 पे मॉडल नायाब के घर के आगे पीछे चक्कर लगा रहा था, और उसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के दरमियान थी। पुलिस ने उसको ट्रेस किया
اور ٹریس کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ وہی شخص تھا جس کا ٹیلی فونک ڈیٹا جو ہے وہ میچ کر رہا تھا جو کال ریکارڈ ان کے فون سے ملا تھا. اس سے یہ دو کڑیاں جب جڑیں تو اس کے بعد فائنلی اب یہ شخص جو ہے وہ زیر حراست ہے پولیس کے. اچھی خاصی اس وقت وہ ریمانڈ پہ ہے, چترول جاری ہے. دوسری طرف جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قاتل اتنا شاطر تھا کہ اس نے لڑکی کو مارا لیکن اس کو برہنہ حالت میں چھوڑ کر وہ گھر کے عقبی حصے سے بھاگ گیا. قاتل جو ہے وہ پولیس کا یا لوگوں کو جو ہے نا وہ بھٹکانا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ ان کی اٹینشن اس طرف سے ڈائیورٹ ہو جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید قاتل جو ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا جو کہ وہ کر کے بھاگ گیا. جبکہ جو اس وقت رپورٹ آئی ہے یعنی پوسٹ مارٹم رپورٹ, اس میں صاف طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی قسم کی بھی زیادتی لڑکی کے ساتھ نہیں کی گئی. البتہ لڑکی کی موت جو ہے وہ اس کا گلا دبانے سے ہوئی ہے اور اس کے گلے کے اوپر آپ کو کافی خراشیں بھی نظر آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے میں کس طرح سے یہ الفاظ بیان کری ہوں کہ اس کے منہ سے کافی زیادہ خون بھی نکلا, جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لڑکی کا گلا ہی دبایا گیا تھا اور اس کو قے بھی آئی تھی. مطلب اس کو کوئی ایسی چیز بھی کھلائی جا سکتی ہے کہ جس کے تحت اس کو قے بھی آئی تھی. اور ابھی فائنلی جو قاتل ہے کیونکہ وہ پکڑا گیا ہے اور اس سے اس وقت تفتیش جاری ہے اور پوچھا یہ جا رہا ہے کہ تم نے کس مقصد کے لیے اس کو قتل کیا, کیونکہ مقصد نہیں اس نے بتایا. وہ پکڑا تو گیا ہے لیکن پولیس نے ابھی تک جو اپنے شواہد اکٹھے کیے ہیں اس کے تحت انہوں نے یہی بتایا کہ بدفعلی بالکل بھی ثابت نہیں ہوئی. اور فائنلی جو اس کی فورنزک رپورٹ ہے بس وہ آنا باقی رہ گئی ہے جس میں قتل کی جو اصل وجہ ہے وہ بالکل سامنے آ جائے گی. اس حوالے سے مزید اگر میں آپ کو اپڈیٹ کروں تو ایس بی انویسٹیگیشن ہے منصور امان, ان سے ہمارے کورسپونڈنٹ نے جب رابطہ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی تک جو شواہد اکٹھے ہوئے ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ملزم گرفتار ہوا ہے ممکنہ طور پہ وہی مجرم ہے, اسی نے قتل کیا ہے. لیکن ہم لوگ فورنزک رپورٹ کا بھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کے تحت جیسے کہ میں نے آپ کو جو رپورٹ آئی ہے وہ بتا دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ وہ جو شخص جو مشتبہ ان کے گھر کے باہر آپ کو ٹہلتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پکڑا گیا ہے, اس کا ٹیلی فونک جو ڈیٹا ہے وہ جو ریکارڈ ہے وہ بالکل ان کے ساتھ میچ بھی کر گیا ہے. اور اب فائنلی وہ اپنا کیا بیان دیتا ہے یہ جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی, کیونکہ عثمان مرزا کیس میں اور یہ دونوں کیسز جب سے ہوئے ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتی جا رہی ہوں. خوشی کی بات یہ ہے کہ عثمان مرزا والے کیس میں بھی وہ لوگ پکڑے گئے ہیں اور یہاں پر بھی یہ لوگ پکڑے گئے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک حادثہ ہوا لیکن آج کل کی جو ہماری پولیس ہے وہ پہلے والی پولیس نہیں ہے کہ جو سراغ تک پہنچتی نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی جتنے بھی کیسز میں نے رپورٹ کیے ہیں 24 آورز کے اندر اندر مجرم کو یا ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے. یہ ایک بہت اچھی اور مثبت بات ہے. اور پھر وہی بات ہمیشہ کی طرح کہ آج کل کا جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس طرح کا جرم کرے اور وہ اس سے بچ جائے, ایسا پاسبل نہیں ہے. تو جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ لوگوں کو رپورٹ کرتی رہوں گی. اب تک کے لیے اتنی بہت خوشخبری ہے کہ الحمدللہ کم از کم قاتل پکڑا گیا ہے. تو جناب جیسے جیسے وہ اپنا بیان دے گا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.